آج ہم بات کریں گے تصور اسم اللہ ذات کی حقیقت کیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ وہ کہتے ہیں بار بار سائیں محبوب پیر اسی موضوع پر گفتگو کرتا ہے، تصور شیخ، تصور اسم محمد، تصور اسم اللہ ذات، تصور اسم ہو جا۔ اب نام محمد کو سینے پر تو نے تصور سے لکھا رہے، اسم اللہ ذات کا تصور کر کے تو نے اپنے دل میں خدا کا اسم لے کر نہیں آیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے ایمان والے ایسے ہیں کہ ایمان ان کے گلوں تک گیا ہے، ان کے دلوں میں نہیں گیا۔ اب اقبال کہتا ہے میں آزمانے کے لیے گیا کہ میں اس سے جا کر دعا کرواؤں گا۔ کہنے لگے میں ابھی گیا، کرم الہی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اپنے جو تہمت باندھی ہوئی تھی اور جسم ننگا تھا اور کوؤں کو وہ روٹی ڈال رہے تھے۔ تو فرماتے میں جب گیا میں نے کہا السلام علیکم، کہنے لگے وعلیکم بعد میں کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے تصور اسم اللہ ذات کی حقیقت کیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ وہ کہتے ہیں بار بار سائیں محبوب پیر اسی موضوع پر گفتگو کرتا ہے، تصور شیخ، تصور اسم محمد، تصور اسم اللہ ذات، تصور اسم ہو۔ یہ تصور ہے کیا چیز؟ اور اس کے متعلق انبیاء اور اولیاء کے بارے میں بتائیں کہ کیا انبیاء اور اولیاء کا بھی یہ وظیفہ رہا ہے جو آپ بیان کرتے ہیں، اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ آج انشاءاللہ اسی موضوع پر یہ فقیر بات کرے گا۔ تصور اسم اللہ ذات کے بارے میں سب سے پہلے سن لیں کہ جتنے بھی دنیا میں پیغمبر آئے، ولی آئے، اللہ کے محبوبین بندے آئے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اپنا کوئی اسم عطا فرماتا تھا، نام عطا فرماتا تھا۔ وہ اس نام کا تصور کرنے کا حکم تھا۔ اب تصور کسے کہا جاتا ہے؟ اس نام کو سامنے رکھنا ہے اور سامنے رکھ کر اس نام میں اپنے آپ کو گم کرنا ہے اور اپنی پوری توجہ جو ہے اس اسم کے اوپر لگانی ہے کہ میرا پورا دھیان جسے کہہ لیں آپ نے اس اسم پر لگانا ہے۔ تو جب آپ اس اسم پر اپنی پوری انرجی اور طاقت اور دماغ کی پاور کو لگائیں گے نا، پورا اپنا مرکوز کریں گے اپنے خیالات کو ایک اسم کی طرف جو اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے اندر اس اسم کی برکت سے اس کے ظرف کے مطابق، خیالات کے مطابق پاور اور طاقت کو پیدا کرتا ہے۔ اور یہ انبیاء بھی کرتے آئے ہیں۔ اس پچھلے زمانے کے جو بڑے بڑے مہاتما لوگ آئے ہیں، جو بڑے بڑے مذہبی رہنما لوگ آئے ہیں، یہ سب کے سب کرتے ہیں۔ آپ ان کی کتابیں پڑھ لیں تو وہ تمام کے تمام جیسے گوتم بدھ تھے، وہ جنگلوں میں جا کر مراقبہ کرتے تھے۔ ان کا مراقبہ آج تک چائنا کے آپ سوشل میڈیا کا دور ہے دیکھیں، وہ آج بھی اسی گیان اور مراقبے میں بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کے اندر مراقبے کو کیا کہا گیا ہے؟ اسلام کے اندر مراقبے کو نماز کہا گیا ہے۔ اب اللہ کے نبی اور میرے اور آپ کی آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فرماتے ہیں جب نماز پڑھو تو ایسے سمجھو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب ہم نے تو اللہ کو دیکھا ہی نہیں، تو ہم کیسے سمجھے اللہ کو دیکھ رہے ہیں؟ تو عارفین اللہ تعالیٰ کے اولیاء فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے اسم کو دیکھ رہے ہو، خدا کے اسم یعنی نام کا تصور کر رہے ہو۔ یعنی کہ بتانا اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ نماز کے معنی ہے کسی کو دیکھنا۔ آپ مراقبہ کر رہے ہیں نماز پڑھنے میں، یعنی کسی اسم پر اپنی توجہ کو مرکوز کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے سمجھے جیسے آپ اسم ذات کو دیکھ رہے ہیں، نہیں تو ایسے سمجھے اسم ذات آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس تصور، اس خیال کو ہی تمام انبیاء اور اولیاء کرتے آئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال غار ہیرا روشنی کی جگہ پر بیٹھ کر، میرے اور آپ کے نبی بھی یہی تصور کی مشق کیا کرتے تھے۔ اب حضرت کو جو بھی اسم ملا تھا وہ تو ایک راز ہے، سینہ بہ سینہ جو بھی نبی کریم اسم کا تصور کرتے تھے۔ رسول پاک بھی 40 سال، کیونکہ اس وقت نہ تو نماز اتری تھی، نہ قرآن اترا تھا، نہ حج تھا، نہ زکوٰۃ تھی، کوئی عبادات نہیں اتری تھی۔ پھر نبی کریم غار ہیرا میں 40 سال کیا کرتے تھے؟ تو حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر صوفیاء اولیاء فرماتے ہیں کہ جناب رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا کے اندر
تصورات کی مشقیں کیا کرتے تھے. اللہ تک جانے کا وہ راز جو اولیاء اللہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو وہ کام کرتے تھے. کیا؟ غار ہیرا یعنی روشنی کی جگہ پر بیٹھ کر وہ یہ کام کرتے تھے کہ اپنے آپ کو تصور کی دنیا میں لے کر جاتے تھے, گیان کی دنیا میں لے جاتے تھے, اور پھر اللہ تعالیٰ تک وہ اپنی رسائی حاصل کرتے تھے. یہ انبیاء بھی کرتے آئے, اولیاء بھی کرتے آئے, سارے کرتے آئے. تو ہر انبیاء کو ایک اسم ملتا تھا اور وہ اس اسم سے پرواز کرتا تھا اور خدا تک جاتا تھا. جب وہ خدا تک پرواز کرتا تھا نا, وہ سمجھتا تھا نبی تھا یا اس زمانے کا وہ ولی تھا, کوئی بڑا بندہ تھا, جو بھی تھا, وہ سمجھتا تھا میں خدا تک پہنچ گیا, میں اس کی مکمل پاور, اس طاقت تک پہنچ گیا, اس نور تک. لیکن جب وہ اپنی حد پرواز کو اینڈ کر دیتا تھا, مکمل کر دیتا تھا, تو وہاں پر جا کر دیکھتا تھا ابھی تو میں اس کی صفات تک پہنچا ہوں, اللہ کے ذاتی اسم تک پہنچا ہوں, صفاتی اسم تک نہیں پہنچا. تو یہ جتنے انبیاء اولیاء دنیا میں زیادہ تر آئے, ان کو صفاتی علم دیا گیا, صفاتی اللہ کا فیض دیا گیا. وہ صفاتی مراقبہ کرتے تھے, خیالات کو اس اسم میں گم کر کے اسی کی پاور حاصل کرتے تھے. لیکن میرے اور آپ کے محبوب نبی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے کائنات پر بادشاہی ملی, مشکل کشائی ملی, حاجت روائی ملی, نبیوں کے آخر پر ان کو ختم نبوت ملی. میرے اور آپ کے نبی کو قرآن جیسا الہام ملا. میرے اور آپ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اور پوری کائناتوں کے لیے رحمت للعالمین بنایا. کس لیے؟ انہوں نے اس میں اللہ ذات, اللہ تعالیٰ کی وہ ذاتی پاور کو انہوں نے حاصل کر لیا تھا. حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذاتی اسم کو, تمام انبیاء صفاتی اسم کو حاصل کرتے تھے, محمد الرسول اللہ نے ذاتی علم کو حاصل کیا, ذاتی تصور کو حاصل کیا, ذاتی اس مالک کے نام کو میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام نے حاصل کر لیا. پھر وہ اسم اللہ ذات کے تصور میں میرے اور آپ کے نبی رہے. اب یہ کہنا کہ یہ تصور ہے کیا چیز, تو میں پھر بتا دوں. تصور کہتے ہیں اپنے خیالات کو کسی بھی چیز پر مرکوز کرنا, جمع کرنا اور سوچ کو پاک کرنا, خیالات کو پاک کرنا, اور پاک کر کے اس سے طاقت کو, انرجی کو, پاور کو حاصل کرنا. یہ دراصل پاور بندے کے اپنے اندر ہی موجود ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بندے کے اندر جو دماغ رکھا ہوا ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی پاور اور طاقت ڈالی ہوئی ہے. بہت سارے, یہ تو سائنسدان بھی کہتے ہیں, یہ تو اولیاء اللہ بھی یہی ان کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ جو بندہ سوچنا شروع کر دیتا ہے نا, وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ پوزیٹیو سوچیں گے, اچھا سوچیں گے, یہ سوچیں گے میرے رزق میں برکت آ رہی ہے, میں ایک اچھا انسان بن رہا ہوں, مجھ پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں, مجھ پر روحانیت آ رہی ہے, تو اس سوچ کو لے کر آپ نے روزانہ بیٹھنا ہے اور اس میں اللہ ذات کو, خدا کے اسم کا ساتھ ساتھ تصور کرنا ہے. تو کیا ہوگا؟ وہ سوچ خدا کے نام کی برکت سے تخلیق ہو جائے گی. آپ اس سوچ کو تخلیق کر دو گے. کس سوچ کو؟ جو آپ پیدا کر رہے. آپ روزانہ مثبت سوچیں, اچھا سوچیں, تو آپ کی لائف میں اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. اگر آپ برا سوچیں گے تو برا ہونا شروع ہو جائے گا. یہ اچھا, ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں. جب بندہ اس میں اللہ ذات کا تصور کا, اللہ تعالیٰ کا, اس کے نام کا, تو اس کے نام کا جب بندہ تصور کرتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی ذات کو خبر ہو جاتی ہے, میرا بندہ مجھے میرے نام کے ذریعے, یہ ایک کانٹیکٹ کا رستہ ہے اللہ تک جانے کا. اس کا نام, اس کا اسم اللہ تعالیٰ کو فوراً خبر ہو جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اس کے گمان کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. اب وہ بندہ چاہتا ہے میرا سینہ پاک ہو جائے, میرا دل خدا کا عرش معلیٰ بن جائے, میرا ماتھا اسم محمد اور اسم اللہ ذات سے روشن ہو جائے, مجھ میں اللہ تعالیٰ کی روحانی طاقت اور جو پاور ہے میرے اندر آ جائے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے پر اسی طرح ہی شان تجلی فرماتا ہے. آپ خدا کو صفاتی نام سے یاد کرنا شروع کر دیں اور اس کا تصور بھی کرنا ہے. صرف یاد نہیں کرنا, یاد رکھیں, اس کا تصور کر کے اس کو اپنے دل میں لے کر آتے ہیں. یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی تسی وہی اچھی اللہ 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 کر لو, یا اچھی درود پاک پڑھ لو, تو انہیں تصور کرنے دی کی لوڑ ہے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں. تو میں ان بندوں کو اکثر سمجھاتا ہوں کہ بندے کو بھوک لگی ہونا اور بندہ کہنا شروع کر دے روٹی 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 روٹی, تو اس کی بھوک ختم نہیں ہونی. کسی بندے کو پیاس لگی اور وہ پانی نہیں پی رہا بلکہ کہی جا رہا ہے پانی 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 پانی, تو کیا اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ ہرگز نہیں.
रोटी खाएगा तो भूख खत्म होगी, पानी अंदर जाएगा तो उसकी प्यास खत्म होगी। आज हम अल्लाह अल्लाह तो कर ही जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह हमारे कल्ब के अंदर नहीं आ रहा। इसमें मोहम्मद हमारे कल्ब यानी दिल के अंदर, सीने के अंदर नहीं आ रहा। इस वजह से हर बंदा अंदर से खाली है, खोखला है, विलायत से मरहूम लोग हैं। बस ऊंची ऊंची आवाजों में ये नारे लगा रहे हैं, कोई तबलीगें कर रहे हैं, लेकिन अंदर से बर्तन खाली है, अंदर से भांडा खाली है। अगर अंदर का बर्तन भरा भरा होगा ना, फिर आपको तबलीग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी नजर वो काम करेगी जो तबलीग भी नहीं कर सकती। इमाम गजाली और दीगर सूफिया का भी ये वाकया है। उनके बेटे ने इजाजत ली, हजूर मुझे इजाजत दे मैं तबलीग करने के लिए जाऊं। तो आपने इरशाद फरमाया, जी बेटा चले जाओ। बेटा कहने लगा, हजूर कोई नसीहत फरमाए कि मैं जब तबलीग करने जाऊं तो कोई नसीहत ऐसी कर दे जो मुझे याद रहे। तो आप सरकार फरमाने लगे, बेटा कोशिश करना तबलीग के लिए जुबान इस्तेमाल करनी ना पड़े। अब जुबान इस्तेमाल करनी ना पड़े तो तबलीग कैसे होगी? बताने का मकसद यह है कि इन अलूम को अपने अंदर पैदा कर, पहले अमल के मैदान में आ जा। अब नामे मोहम्मद को सीने पर तूने तसव्वुर से लिखा नहीं, इसमें अल्लाह जात का तसव्वुर करके तूने अपने दिल में खुदा का इसम लेकर नहीं आया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बहुत सारे ईमान वाले ऐसे हैं कि ईमान उनके गलों तक गया है, उनके दिलों में नहीं गया। अब वो ईमान क्या है जो दिलों में नहीं गया? वो इसमें अल्लाह जात है। हलक तक तो ईमान है, लेकिन गले में इससे से नीचे दिल में इसमें अल्लाह जात यानी वो अल्लाह का इसम नहीं जा रहा। तो वो कहां कैसे जाएगा? वो अल्लाह वालों के पास जाना पड़ेगा। जैसे सहाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना मुर्शिद मानते थे और उन्हीं से इसमें अल्लाह जात को हासिल करते थे। और इसी तरह उनके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम, उनके बाद गौसे आजम, इसी तरह दीगर औलिया अल्लाह। तो ये तसव्वुर करना, मुराकबा करना, ये अच्छा, इसके बारे में आपको एक और बात भी बता दूं। मैं पिछले बयानात में भी गालिबन आपको बता चुका हूं। जो आज तो सोशल मीडिया का दौर है। यूरोप के अंदर आप खोलेंगे ना यूट्यूब, तो यूरोप का आप जब लिखेंगे तो वहां पर ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटियां और कॉलेज बना दिए गए हैं जहां पर हिप्नोटाइजिज्म का इल्म सिखाया जाता है। बाकायदा उनकी बड़ी बड़ी उन्होंने सोसाइटियां बनाई हैं उधर, जहां पर लोग रहते हैं और दिन रात वो मशकें करते हैं। आईना भी नहीं, सामने आईना रख कर देखते हैं, हमजात को ताबे करते हैं। आईना सामने रखकर 41 दिन का कोई अमल होता है, वो किया जाता है, जिससे बंदे के अंदर का जो जिन है, जिसको हमजाद कहा जाता है, वो बंदे का मुसख्खर हो जाता है। और जिस बंदे का हमजाद मुसख्खर हो जाए, वो कायनात पे हुकूमत कर सकता है। इसी तरह वो बंदे आईना भी नहीं करते हैं, शम्मा भी नहीं, यानी रोशनी को सामने रखते हैं, रोशनी को देख ही जाते हैं। उस रोशनी को देखने से बंदे के अंदर भी रोशनी पैदा होती है और बंदा समझता है कि पता नहीं उसकी वजह से, नहीं बंदे के अंदर ही, क्योंकि बंदे के अंदर कोई, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने 18,000 आलम जो हैं, कायनातें हैं, वो हजरत इंसान के अंदर रखी हुई हैं। लेकिन ये अपने इल्म से नावाकिफ है। इस इल्म से वाकिफ होने के लिए आपको करना पड़ेगा मश्क। अब ये यूरोप के अंदर मशकें करवाई जा रही हैं। अच्छा, उनमें एक ये मश्क भी करवाई जाती है। अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर ये खोलकर देखेंगे, अंबिया औलिया या किसी भी बंदे की रूह को भी हाजिर किया जाता है और ये इल्म भी मौजूद है। आप देख सकते हैं इस इल्म के बारे में। हमारे मुर्शिद कामिल की किताब है इरफान, हिस्सा दोम के अंदर, यह नेट पर उर्दू में भी मौजूद है, इंग्लिश में भी मौजूद है। इसमें हदीसों से साबित है कि कैसे आप किसी की रूह को बुला सकते हैं। लेकिन अंग्रेज लोग वो इस इल्म पर अमल कर रहे हैं और रूहों को हाजिर कर रहे हैं और हाजिर करके उनसे काम ले रहे हैं। यह भी एक मुराकबे की शक्ल है, तसव्वुर की शक्ल है। यानी आप किसी को बहुत ज्यादा बुलाओगे, सोचोगे तो वो चीज आ जाएगी आपके पास। अच्छा, ये सोच का इतना बड़ा, ख्यालात का इतना बड़ा मैदान है ना, अल्लाह की कसम जिस बंदे को भी इसकी समझ आ जाए ना कि मैं तसव्वुर के जरिए मैं बंदे से खुदा तक का सफर कर सकता हूं, तसव्वुर ख्यालात के जरिए, तसव्वुर रोजाना। और सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने कायनात को इस तसव्वुर का फलसफा पेश किया, हक बहु फरमाते हैं कि जो बंदा तसव्वुर जिस चीज का करता है उसी चीज की खूबियां बंदे के अंदर आ जाती हैं, उसी चीज का नूर बंदे के अंदर आ जाता है, वो चीज होने लग जाती है जिसका आप ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। इसलिए सुल्तान बाहू कहते हैं आईना बीनी ना करो, शम्मा बीनी ना करो, सूरज को ना देखो, ये सारी मादी चीजें हैं। हक बाहू सरकार फरमाते आओ मैं आपको वो इसमें अल्लाह जात देता हूं
चमकता हुआ अपने सामने रखो और उसका तसव्वुर करो। इसमें मोहम्मद कायनात की बेहतरीन शख्सियत है, मोहम्मद और रसूलुल्लाह, उनके नाम का तसव्वुर करो तो क्या होगा, नामे मोहम्मद की ताकत और पावर आपके अंदर आएगी। इन मादी चीजों का तसव्वुर करके लोग पावर इकट्ठी कर रहे हैं, ताकत अपने अंदर बना रहे हैं और शोभनाबाजी कर रहे हैं। आप क्यों ना इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करें, अल्लाह के नाम का तसव्वुर। सुल्तान बाहू कहते हैं जिसका तसव्वुर करोगे वही हो जाओगे। इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करने वाला हक बाहू कहते हैं ऐसे हैं जैसे लोहा आग में जाए तो वो सुर्ख हो जाता है, आग ही नजर आता है लेकिन होता वो लोहा है। बंदा खुदा की ज़ात में चला जाए वो नूरे खुदा बन जाता है, उसके ऊपर खुदा का रंग चढ़ा होता है, वो खुदा की दायमी हजूरी में चला जाता है, वो नमाज असल में चला जाता है, वो खुदा के दीदार में चला जाता है। उसके अंदर खुदा की पावरें, जिसे हजरत इकबाल ने कहा था, वो कहते हैं खुदी की जलवतों में मुस्तफ़ाई, हजूर पाक खुदी की जलवतों में है, खुदी की जलवतों में मुस्तफ़ाई और खुदी की खिलवतों में किब्रियाई। जमीन व आसमान अर्श व कुर्सी, अरे खुदी की जद में है सारी खुदाई। अरे तेरे अंदर पूरी खुदाई खुदा की मौजूद है, लेकिन काम क्या करना है, तसव्वुर कर, मालिक के नाम का तसव्वुर कर। तेरी जितनी बुलंद सोच, ये तसव्वुर करने से ना बंदे की सोच बुलंद होती है। आप जिस, और ये ना इमाम जाफर सादिक का कौल है, आप जिसमें रहने लग जाओगे उन्हीं की आदत तुम में आ जाएंगी। इमाम फरमाते अगर कोई बंदा औरतों में रहता है उनमें औरतों की आदत आ जाएंगी, उनकी सोच औरतों जैसी, मशवरे औरतों जैसे हो जाएंगे। जो बंदा जानवरों में रहेगा वो आधा जानवर बन जाता है। बंदे की सोबत बंदे पे रंग चढ़ा देती है। हजरत हक बाऊ फरमाते हैं तू अपने मुर्शद की सोबत में रह ताकि तू मुर्शद हो जाए, तो इसमें मोहम्मद की सोबत में रह ताकि तुझ पर मोहम्मदी रंग चढ़ जाए, तो इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर में रह ताकि तुझ पर खुदा की तौहीद का रंग चढ़ जाए। और जिस बंदे पर इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर कर करके ख्याल में सामने इसमें अल्लाह ज़ात रखना है और अपने अंदर रोजाना बैठकर अपने अल्लाहू का जिक्र करे, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, और साथ तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात का करना है। हजरत हक बाऊ फरमाते हैं अल्लाह ताला उस बंदे के अंदर अपनी इख्तियारात, अपना नूर, अपनी रोशनी, अपना फैज़ अल्लाह उस बंदे के अंदर डालना शुरू कर देता है। वो बंदा जो कहे अल्लाह पूरा करता है, उसकी सोच इतनी बुलंद हो जाती है। क्योंकि ये सोच को मैंने पहले बता दिया, दिमाग के अंदर अल्लाह ने बड़ी ताकतें छुपा के रखी हुई हैं। हजरत इंसान एक खुदा का खजाना है दुनिया में, कि इसके अंदर पूरी कायनातें हजरत इंसान के अंदर है। अच्छा, दिमाग के अंदर आप फिर जो सोचना भी शुरू कर, मिसाल देता हूं, कोई बंदे का कारोबार नहीं चलता, अब वो सिर्फ ये सोचना शुरू कर दे और साथ खुदा के नाम का तसव्वुर शुरू करे। अल्लाह की कसम, अल्लाह की इसम का तसव्वुर आपकी हर दुआ कबूल करवा सकता है। जो बंदा खुदा के नाम का रोजाना बैठकर ऐसे तसव्वुर करता है कि मेरे दिल पर अल्लाह, मेरे माथे पर अल्लाह, और अल्लाह को देखी जा रहा है और अपने ऊपर अल्लाह ताला का इसम को वारद कर रहा है, मेहरबान कर रहा है, ये अल्लाह को अपने ऊपर मेहरबान भी करना है, तो वो बंदा ये सोचना शुरू कर दे अल्लाह मुझ पर रिज़्क़ के दरवाजे खोल रहा है और मुझ पर हर तरफ से रिज़्क़ आ रहा है। रोजाना इसको तसव्वुर से सोचना शुरू कर दे, एक वक्त आएगा ये काम होना शुरू हो जाएगा। वो तसव्वुर करे मेरी बीमारियां दूर होने लग गई हैं तो होने लग जाएंगी। वो रोजाना इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर में बैठे और ये तसव्वुर करे फला बंदा मेरे पास आ जाए, मेरा दीवाना हो जाए, मेरे कदमों में आ जाए। रोजाना बस कुछ ना करे, उसको सोचना शुरू कर दे। बंदे की सोच के अंदर अल्लाह ने ये ताकत पैदा की है, हो ही नहीं सकता कि वो बंदा आपके पास ना आए। कुछ ही दिन गुजरेंगे वो बंदा आपके पास आ जाएगा। ये बंदे के अंदर अल्लाह ताला ने तसव्वुर के जरिए ऐसी पावर को पैदा किया है। अगर कोई ये देखे ना, सारी दुनिया पढ़ाइयां करी जा रही है, कुछ चिल्ले करी जा रहा है, कोई वज़ाइफ करी जा रहा है, कोई कुछ करी जा रहा है, होता कुछ भी नहीं लोगों से। लेकिन एक सूफी, एक फकीर, एक साधु दरवेश, मैंने उनकी हिस्ट्रियां भी पढ़ी और उन कई लोगों को मिला भी, वो बैठे होते थे, जो कहते थे हो जाता था। वो लामा इकबाल थे, वो उनका कोई मनी ऑर्डर नहीं आ रहा था तो बड़े परेशान थे, पैसे चाहिए थे। उनका वो नौकर अली कहने लगा हुजूर आप गुजरात में चले जाएं, वो करम इलाही है जिसको आज कामा वाली सरकार कहते हैं, तो इकबाल वहां पर जाएं, वो जो कहते हैं हो जाता है। अब वो जो कहते हैं हो जाता है, उनके पास क्या था सूफी के पास? वो एक सिर्फ छोटी सी वो शलवार डाली होती थी और कमीज नहीं पहनता करता थे, और वहां पे
جو कौवे थे, कां थे, उनको वो रोटी डालते रहते थे और कुछ नहीं करते थे। बस क्या था उनके पास, वो तसव्वुर की एक कायनात उनके पास थी, वो अल्लाह का इसम उनके पास था। अब हजरत इकबाल, लामा इकबाल कहते हैं मुझे शर्म आती है यार, मैं इतना बड़ा वकील होकर मैं कैसे जाऊं। कहने लगे हुजूर एक बार मेरे कहने पे जाए। अब इकबाल कहता है मैं आजमाने के लिए गया कि मैं उससे जाकर दुआ करवाऊंगा। कहने लगे मैं अभी गया, करम इलाही बैठे हुए थे और वो अपने जो तहमत बांधी हुई थी और जिस्म नंगा था और कौओं को वो रोटी डाल रहे थे। तो फरमाते मैं जब गया मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। कहने लगे वालेकुम बाद में करेंगे, जा इकबाल तेरा मनी ऑर्डर आ गया। इकबाल कहने लगा मैंने बताया भी नहीं और इनको पता चल गया कि मनी ऑर्डर आ गया। कहते हैं मैं घर पहुंचा, अली ने बताया, मेरे नौकर ने, वो खादिम जो था उसने बताया हजूर आपका मनी ऑर्डर आ गया। तो लामा इकबाल कहते मैं फिर चला गया, तजस्सुस पैदा हुआ, मैं फिर गया। मैंने कहा अब जाकर ना उनसे मैंने ये बात कहनी है कि शायरी करता हूं लेकिन शायरी में दर्द नहीं है, शायरी में कोई मजा नहीं है। तो अभी मैं पहुंचा ही हूं। तो वहां पर जब मैं गया तो करम इलाही कहने लगे इकबाल चल मेरी मज्जा नवा दे। अब भैंस को नहलाना ये काम तो इकबाल को आता ही नहीं था, पर उनका हुक्म था। वो उस पास ही नदी थी, उसमें चले गए, जाकर वो भैंसों को नहलाना शुरू कर दिया। टाई को पीछे किया, वो बाजू ऊपर किए और लग गए नहलाने के लिए, अपनी मैं मार दी। जब इस चीज को करम इलाही ने देखा तो फरमाया बाहर आ। तो इकबाल बाहर आए तो फरमाया जा, अब दुनिया तुझे पीछे पीछे होगी और तू आगे होगा, तू ऐसा इल्म लिखेगा कि लोगों को तेरी समझ नहीं आएगी। इकबाल कहते हैं हजूर आपके पास कौन सी चीज है, क्योंकि जाहिरी तो कोई चीज जुब्बा दस्तार नहीं नजर आ रही, जाहिरी तो कोई आपकी रियाजत नहीं नजर आ रही, हजूर आपके पास ऐसी क्या चीज है, मुझे भी वो बता दें। तो वहां पर इकबाल ने एक शेर भी कहा था, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो हजरत करम इलाही ने कहा था कि मुझको मेरे मुर्शिद ने वो राज अता कर दिया है जिसे तसव्वुर कहा जाता है। हम जब उसमें बैठकर कोई बात करते हैं तो वो हो जाती है। अब वो किसका तसव्वुर करके बात करते थे कि हो जाती है, ये तो अब उन्हीं को पता है। जो जिसका तसव्वुर में बैठता है वो वही हो जाता है। अब जान लें आपने किसका तसव्वुर ज्यादा करना है और इस तसव्वुर से आपने कहां तक पहुंचना है। ये बातें बताने वाली हरगिज नहीं थी। वो तो मुझे पीरों के फोन आए, मौलवियों के फोन आए, ये आप क्या कर रहे हो, आप सारे राज ही बताई जा रहे हो लोगों को, तुम इनको ये राज नहीं बताए जाते। तो मैं कहता हूं, अक्सर कहा करता हूं कि अभी तो कुछ भी नहीं बताया गया, अभी तो ये कुछ भी नहीं है। और वैसे भी वो बर्तन में जो होता है वो बाहर आता है। इस बर्तन, दिल के बर्तन में जो है वो आपको बता रहा हूं, ताकि कोई चीज कुछ छुपी ना रहे। आज जो लोग सोशल मीडिया पर औलिया के खिलाफ है, सिर्फ उनको समझाना चाहता हूं कि औलिया अल्लाह के खिलाफ होने से पहले हमारे बयानात को लाजमी सुन ले, पता चल जाए कि औलिया अल्लाह का मिशन क्या था। ये लोगों को तसव्वुरात की मशकें करवा के लोगों के मुर्दा दिलों को अल्लाह के इसम से ज़ात से जिंदा करते थे और लोगों को इस मशके वजूदिया से पाक और साफ करके खुदा का इरफान हासिल करवाते थे। ये औलिया अल्लाह का मिशन था। हमारे बयान सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि ये अगर आज के दौर के इस फकीर का ये मिशन है तो हमारे बड़े हजरत सुल्तान बाहू हजरत गौसे आजम का क्या मिशन होगा। उन्होंने कैसे मेहनतें की होंगी और लोगों को इस तसव्वुर की कायनात में लेकर आए होंगे। इंशाअल्लाह अभी इसी मौजू पर, तसव्वुरात के मौजू पर अभी मैं 2-3 और वीडियो दूंगा इंशाअल्लाह और बताऊंगा कि बंदा तसव्वुर से खाक से और तहतु सरा से अर्शे उला तक कैसे सैर कर सकता है। इंशाअल्लाह इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह मुझे और आपको अपने मुर्शिद कामिल की मोहब्बत और इत्तबा नसीब करे और तसव्वुरात की मशक़ें करने की खुदावंद अकबर तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।